जय जगन्नाथ रानी यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत। आशा करछि आपण मान भल थे। मु बहुत भल अच्छी। आसतु आज पणा संक्रांति आपण मान जानते। आसतु मु चौरा पाखे ठेकी बसई पदार पणा देती आपण मान सब देखा। आसतु देखा मु चौरा पाखे केमी ठेकी बसई देखु। मु चौरा पाखे ठेकी बसई मु ठेकी बसई से वीडियो करमी बोली मु एका तो आम घरे मो शाशु टी पड़े आज तर पिंड देवाई आम जेजेमा से धरे पाइनि मु एका वीडियो कर पाइनि। देखु मुझे चौरा पाखे ठेकी बसई बाटर पणा दे आपण मैंने देखुवे। मो ठाकुर घर भी मुझे भले से पूजा कर देची। आज पणा भोग तो दिहब आपण मैंने जानते। आज पणा संक्रांति आज पणा भोग दिहब। अंधारिया भोर उठी अंधार देखा जीवनी बोली मुझे वीडियो बनईनी। देखो मो ठाकुर पूजा आपण मानू केमिति लगुच आपण मैंने कहे आपण मानू केमिति लगुच मो ठाकुर पूजा। मोर माटी घर मोर पक्का घर नुह मो ठाकुर को माटी घर जमीती प्रकार सजा कथा मु सजेक रखी। आपण मानक भल लगुव कि नाई आपण को जदि भल लगुए ताहने आपण मैंने मत कहे। देखु मु बाहर साइनि मणिकर्णिका को जिमी आम एठी गोटे यात्रा हुए पणा संक्रांति रे जाऊँ बाहर साइनु आमे जिमु ना आमे जाइए मणिकर्णिका देखा मेला रे। आमे बाहर साइनु मेला को बुलिया जिमु पणा संक्रांति मेला होची। आम माई ठिया होती देखु आम माई है पदारे पूरा बाहर के रेडी हो देखा राति बोली आउ चिन्नू है चिन्नू बाहर साइले मेला पूरा रेडी। देखु आमे जिमु मेला बुली ए पणा संक्रांति आम एठी मेला हुए मेला बुलिया जाऊँ आसने फेर मेला जाइए देखा बहुत दिन मेला को देखो चिन्नू सेंट केमी पकाउंट आम पुआ ये मो पुतुरा बापुनु हाई टे कर दियो बापुनु आम मेला बुली जाऊँ कौन आण सब आज चिन्नू मेलार आने देखिए पूरा सेंट एत पकई पूरा बास्ना पूरा बाबा पूरा घर महकुच पूरा बापुन कौन आनी गोटे डोजर से डोजर आने डोजर आउ माजबना कौन आ बरा घुगुनी खाइबू बरा घुगुनी खाइयो दिन सब पतियो बरा घुगुनी खाइयो बोली कहूची बरा घुगुनी खाइयो आउ आउ को बरा घुगुनी हां तो तमे कोन खाइबो तमे त आज चाट खाइबो आउ गुपचुप खाइबो यस हौ चलो मेला रे दे कथा ए आम आसिक मेला रे पहुँची गलुणु आम ए ठाकुर अच्छे आपन को देखो आम से मेला रे पहुँचलु मेला रे चेंज हो
बहुत बहुत धन्यवाद दे ଦେଇଛନ୍ତି। निधारणी मनोछापति संगीत आपण गाई सुने तेबे सब परवर्ती कंठशिल्पी एस कुमार को मंच को आमंत्रण करिबा ताको कंठर से महाप्रभु को उद्देश्य से समर्पित अविक मनोछापति संगीत सुने ए परिप्रेक्षी एक सुंदर कथा कहबी हे सती बंधु ए संसार होछि गोटी सागर सदृश ई सागर रे आमे समस्त गोटी गोटी मिल अर्थात आमे समस्त माछ एटी थिबार होछि कि ना महाकाल ଆମର କେତେ କିଣା କୁଆଡେ ଯିବା ମାଇ ଆସୁନା ଯିବା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଲେଟ୍ ଟିକେ ଉଠି ପନି କାଲି ସେ ଶୋଇବାଟା ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ ବନେଇ ମାନେ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି କାମ ସାରିସାରିନି ମୋ ଦେହଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି କାଲି ମେଳାରେ ବୁଲି ଉପାସ ଥିଲା ମେଳାରେ ବୁଲି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଆଉ ଯାଉଛି ମା ନାହାନ୍ତି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆମ ମାମୁଁଙ୍କର ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ବେଣୁସୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ସାରିଦେମି ସାରିକି କ'ଣ କରିମି ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିମି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଲେଟ୍ ନିଦ ଭାଗିଲା ଏବେ ମୁଁ ନିଦ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ପଛରେ କରିନି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ଟିକେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେହଟା ଭଲ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆଜି ସକାଳେ ଭାଉଜ ଆମର ତରଭୁଜ କାଟିବେ କାଲି ଓଷା କରିଥିଲେ କିଛି ଖାଇ ପାରିଲେନି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତରଭୁଜ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଇଟା ନେଲା 30 ଟଙ୍କା କେତେ ବଡ଼ଟି ଆଉ କିଲୋ ରେଟ୍ରେ ଆଣିଥିଲେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇନି ଗୋଟେ କାଟି ଖାଇଦେବା କାଟିଲେ ତରଭୁଜ ହଉନି ସକାଳୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ତରଭୁଜ ଖାଇବି ତାଙ୍କ ଆଶାଟା ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଚୁଛି ଦେଖ 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 କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଚୁଛି ଏଇଟା ଥାଉ ଜୁସ୍ କରିବା ଏଇଟାକୁ ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ କରିମୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇମୁ ସବୁ ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ देखा 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 ଏବେ ତରଭୁଜ କଟା ସରିଛି ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ସେ ଏବେ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇନି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କି ଖାଇବେ ବୋଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ତରଭୁଜଟା ଶୁଖିଗଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି ମାନେ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗୁନି ପାଞ୍ଚିଆ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗୁଛି ତମେ ଖାଇବ ନା